A danas idemo na prezentaciju BSA motocikala koji su stigli u Srbiju. BSA ili ti Birmingham Small Arms, čuvena engleska fabrika oružja koja je ujedno jedna od najstarijih proizvođača motocikala na svetu. Sve do 1970-ih proizvodili su klasike, a nakon gotovo 50 godina od 2021. godine povratili su proizvodnju ovih čuvenih klasika. Sada je BSA stigao u Srbiju, a ovaj veličanstveni događaj predstavio je 3 nova modela. Sva 3 odlikuju jedan cilindrični agregat, s tim da su 2 zapljene 650 kubika, modeli Gold Star i Scrambler sa oko 45 konjskih snaga i jedan nešto malo manje od 350 kubika model Bantam sa oko 29 konjskih snaga. Klasici koji će sigurno svojom cenom od 6.500 € za 650 modela i 4.090 € za 350 model uzdravati tržište te kategorije. Kako vam se čine ovi modeli, pišite mi u komentarima, a za još ovakvih videa kliknite na follow.